agradecemos pela presença. Bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam derramadas abundantemente sobre vocês. おはようございます。主の恵みと平安が豊かに皆さんの上に注がれますように。Eu agradeço a oportunidade, o privilégio de trazer a palavra do Senhor aqui e gostaria de compartilhar um pouco sobre aquilo que Deus tem no coração, sobre como deve ser a vida da nossa igreja. 今日皆様と神様が私に与えてくださっている御言葉を分かち合いたいと思います。特に私たちが教会としてクリスチャンとしてどのように生きていかなければならないのか一緒に学んでいきたいと思います。Como o pastor Celso Mota disse, a nossa denominação comemorou o centenário do início do trabalho missionário no Brasil. ムタ先生が言われましたように、今年、私たちホールネス教団、ブラジルホールネス教団ですね、ブラジルにおける伝道宣教開始100周年を迎えました。É momento em que nós devemos pensar como vamos caminhar daqui para frente. で、こういう100周年とかそういう特別な時ですね。これは私たちがこれから先一体どのように生きていかなければならないのか考えるべき時であります。E eu estava pensando nessas coisas e eu lembrei, puxa, mas em 1990, no concílio de 1990, nós discutimos sobre a necessidade dos irmãos que estavam vindo para o Japão como decasseguis e tomamos a decisão de enviar um missionário para o Japão. E 2 anos depois, então, o pastor Shindy e a Raquel vieram para cá e começaram oficialmente o trabalho da Igreja Holiness aqui. Então, para a Igreja Holiness brasileira, né, do Japão, também é um momento muito importante. 35 anos. Realmente é uma oportunidade em que precisamos pensar como vamos viver daqui para frente, como vamos atuar daqui para frente. で、いろいろそのことについて考えていたときにですね、ふと思い出したのは1990年の9月、教団の年会がありまして、でその時私たちは多くの兄弟姉妹たちが出稼ぎとして日本に来られている。そのことについて真剣に語り合いました。そしてその年会の時にじゃあ日本に宣教師を送ろうではないかとそのように決断しました。で2年後に菅野真司先生、ハケオ先生ご夫妻がこちらにやってこられて、このブラジル福音ホールネス教団の働きが公式に始められました。ですから日本におられる皆さんにとっても非常に大切な時期であります。もう35年経ちました。ですから私たちがこれから先どのようにして生きていかなければならないのか、教会としてどのようにして活動していかなければならないのか考える必要があります。E quando nós pensamos nesse tipo de assunto, logo pensamos no exemplo da igreja primitiva. Precisamos imitar o exemplo da igreja primitiva e pensamos imediatamente na igreja de Jerusalém. Só que hoje eu gostaria de mudar um pouco de foco, pensar com vocês sobre a igreja de Antioquia. で、私たちがそのようなことを考えますときに、
初代教会のことを考えます。使徒行伝に出てくる初代教会ですね。ですぐエルサレムの教会について考えるんですけれど、しかし、今日私たちはアンテオキアの教会について学びたいと思います。A igreja de Antioquia é uma igreja não muito conhecida, infelizmente, mas foi realmente a igreja missionária, exemplo de igreja missionária. アンテオキアの教会はエルサレムの教会ほどよく知られていませんけれど、しかし宣教的な教会、生きた教会ということを考えるときに、このアンテオキアの教会を忘れることはできません。Então, eu gostaria de abrir com vocês Atos capítulo 11, versículo 19 em diante. では皆さんと一緒に使徒行伝の11章、19節から学んでいきたいと思います。Bom, o que nós aprendemos a partir dessa passagem, e também gostaria de ver um pouco do capítulo 13, mas o que aprendemos do exemplo da igreja de Antioquia é que uma igreja viva, uma igreja missionária, é uma igreja que ouve o Espírito Santo e enfrenta sempre novos desafios para proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo a todas as nações. できたら使徒行伝13章もちょっと見てみたいと思いますけれど、アンテオキアの教会を通して私たちが教えられることは、生ける教会、宣教的な教会とは、聖霊の御声をいつも聞き、そしていつも新しいチャレンジ、新しい挑戦を乗り越えて、すべての国民に福音を述べ伝える、そのような教会です。E eu gostaria então, a partir de Atos 11, 19 em diante, ver as características de uma igreja com espírito missionário. この使徒行伝11章19節以降を通して、皆さんと一緒に宣教的な教会、生ける教会の特徴について学んでいきたいと思います。Em português nós temos aqui, eu estou com a nova versão transformadora, talvez seja um pouco diferente, né, da versão que vocês estão usando. Diz assim: enquanto isso, os discípulos que haviam sido dispersos na perseguição depois da morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia da Síria. Pregaram a palavra, mas somente aos judeus. Contudo, alguns dos discípulos que foram de Chipre e Cirene até Antioquia começaram a anunciar aos gentios as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos desses gentios creram e se converteram ao Senhor. 時間の関係で日本語の聖書朗読は省略させていただきます。Mas o que nós vemos aqui é que uma igreja viva, realmente missionária, tem membros inteiramente comprometidos com Cristo. ここで私たちが教えられることは、真に生きる教会、宣教的な教会はキリスト本当に忠実な
キリストとコミットメントを持った、そういう、信者たちによって、構成されているということです。Nós vemos aqui no versículo 19 que os que fundaram a igreja são aqueles que tiveram de fugir da perseguição que caiu sobre a igreja em Jerusalém. で、19節を見ますと、ここでアンティオキの教会を設立した人たちは、エルサレムの教会で迫害を受けて、もうエルサレムを出なければならなかった人たち。Então eram pessoas comprometidas com Cristo. Tiveram de fugir da perseguição, mas continuaram pregando o Evangelho onde eles chegavam. 本当に忠実な弟子たちで、キリストのために迫害を受けました。そしてエルサレムからもう逃げ出さなければならなかったけれど、しかしその行くところどころにおいて、福音を述べ伝えていた、そういう人たちです。E pulando pouco, no versículo 26, no finalzinho, nós temos assim: foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. 少し飛びまして、26節の終わりの方ですね。このアンティオキアで初めて弟子たちがキリスト者と呼ばれるようになった。Antes, eles eram chamados discípulos de Jesus. E a partir desse momento começaram a ser chamados de cristãos. それまではキリストの弟子と言われてたんですね。で、その時から、キリスト者と呼ばれるようになりました。A palavra cristão, o significado não é muito claro, mas parece que significa pequeno Cristo, cristianos em grego, pequeno Cristo. このキリスト者と訳されている、言葉ですね。クリスチャンと訳されている言葉、ギリシャ語でクリスチアノス。で、意味ははっきりしませんけれど、小さいキリストという意味だったらしいんですね。Então eram pessoas que o tempo todo estavam falando de Jesus Cristo. E o tempo todo estavam tentando imitar o exemplo de Jesus Cristo. O tempo todo estavam tendo ser pequeno Cristo. Não uma pessoa igual a Cristo, porque isso é impossível, mas eu quero ser pequeno Cristo. 本当にいつも絶えずキリストについて語っていた。そしてキリストの真似をしようとしていた。偉大なキリストは到底同じになれないので、小さいキリストで、そのような考え方だと思います。Então, nós podemos ver aí pessoas que estão realmente comprometidas com o Senhor Jesus Cristo. De modo que as pessoas começaram a ver, são pequenos cristos, são cristãos. ですから、ここで私たちが見ることができるのは、本当にイエス・キリストに忠実な、イエス・キリストをコミットメントを持った、そういう、人たちです。あの人たちは小さなキリストだ。いつもキリスト、キリスト、キリストと、キリストのことばかり言っている。キリストの真似をする。そう言っている。Então, nós temos essa igreja, membros inteiramente comprometidos com Cristo. ですから、生ける教会というのは、この、キリストと
本当のコミットメントを持ったそういう信者たちによって構成されている教会です。E outra coisa que a gente vê aqui é que essa igreja tem coração aberto para pessoas diferentes, para todo tipo de pessoas. Nós lemos aqui no versículo 19 e 20. Então, pregaram a palavra, mas somente aos judeus. Contudo, alguns dos discípulos que eram de Chipre e Cirene e foram até Antioquia, começaram a anunciar aos gentios as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos desses gentios creram e se converteram ao Senhor. 19節から21節まで読みましたけれど、彼らは、アンテオキまで行ったがユダヤ人以外の誰にも御言葉を語っていなかった。ところがその中にキプロス島やキレネスから来た人がいて、アンテオキへ行きギリシャ語を話す人々にも語りかけ、主イエスの福音を告げ知らせた。この、生けるキリストの教会というのは、すべての人たちに心を開いた、そういう教会です。O que nós vemos é que eles venceram as barreiras, os preconceitos, né? A gente sabe da briga, da guerra entre judeus e gentios, né? O preconceito, o ódio que os judeus tinham em relação aos gentios. E era muito difícil para eles vencerem isso, mas eles realmente abriram o coração, né? Abriram o coração e começaram a alcançar gentios. 特に偏見とかいろいろな先入観とか、そういうバリアを乗り越えたということです。私たちはユダヤ人たちと異邦人たちの間に非常に大きな隔たりがあった、大きな溝があった、大きな壁があった。で、ユダヤ人たちはギリシャ人たちを、異邦人たちを憎しみ、異邦人たちはユダヤ人たちをバカにしていた。そういう中で、このクリスチャンになって本当にイエス様を愛してイエス様に忠実だけれど、なかなかその壁を乗り越えてですね、福音を述べ伝えることができなかったんですけれど、一部のクリスチャンたちがそれを乗り越えて、そして異邦人たちにも福音を述べ伝えていきました。Uma coisa importante que tem muito a ver com vocês aqui é justamente aqueles que deram exemplo para a igreja, superando barreiras entre as nações, entre as raças, eram judeus, mas nascidos em Chipre e Cirene. Ou seja, eram judeus, Niceis, Sanseis, Jonseis, descendentes de judeus. Eu acho que uma coisa muito importante para que a igreja japonesa, os cristãos japoneses, possam realmente pregar o evangelho para os japoneses, superando preconceitos, superando barreiras. O exemplo de vocês, Niceis, Sanseis, que tem mais facilidade, né, de contato com outras culturas, é muito importante. で、ここで非常に皆さんのような教会にとって重要なことがあります。
違法人たちに福音を述べ伝えたのはキプロス島やキレニから来たユダヤ人たちでした。と言いますのはユダヤ人だけれど外国で生まれて外国で育って違った文化と接触を持っていたそういう人たちです。もっとえー違った文化と接触するのに慣れていた。で、それで壁を乗り越えることができたんですね。ですから日本における福音伝道の中でやはりいろいろな日本の文化に対する偏見とか、また日本人の外国人に対する偏見とか、そういういろいろな壁を乗り越えていかなければならないんですけれど、皆さんのように日系2世3世4世、また混血児たちによって構成された教会ですね。これが非常に重要になってきます。外国の文化に触れることにもっと慣れている人たち、ね、違った文化に対してもっと心を開いている、そういう皆さんの模範というものが非常に日本の教会にとって重要になってきます。でもう一つそのことに関してmais uma coisa relacionada com isso. Quando você chega ao versículo 25, 26, diz assim: Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Quando encontrou, levou-o para Antioquia. Ali permaneceram com a igreja um ano inteiro, ensinando a muitas pessoas. もう一つ、重要なことですけれど、26節ですね。25節、26節。それからバルナバはサウルを探しにタルソスへ行き、見つけ出してアンティオキアに連れ帰った。2人は丸1年の間、そこの教会に一緒にいて、大勢の人たちを教えた。Aqui fala que Barnabé foi enviado pela igreja de Jerusalém para Antioquia para cuidar dos recém-convertidos. E aí ele sentiu, puxa, Paulo pode me ajudar. Então ele foi chamar Paulo e trouxe Paulo, né? Paulo se converte em Atos 9. E ele logo começa a pregar a palavra, mas ele não foi muito bem aceito pela igreja de Jerusalém. Então ele foi lá para longe, estava pregando o evangelho onde estava, mas fazia mais de 10 anos que havia se convertido. Então Barnabé se lembra dele, ele pode ajudar e vai chamá-lo, né? で使徒パウロはすみません、パウロは使徒行伝9章でイエス様に救われています。そしてすぐ御言葉を述べ伝え始めました。しかし残念ながらエルサレムの教会から喜んで受け入れられなかったんですね。多くの人たちが彼を拒絶していました。でそれでパウロはエルサレムを離れてずっと遠いところで伝道していました。もう何年間もそういう状態でしたけれど、で、バルナバはエルサレムの教会から使わされて、で、アンテオケの指導をしていました。でそういう指導をする中で、パウロが本当に、こういう、教会の役に立つんだと思い出して、
パウロを迎えに行ったんですね。O que eu estou querendo dizer com isso? A igreja de Antioquia tinha coração aberto para pessoas diferentes, tinha coração aberto para ser orientado por um Barnabé que vem enviado pela igreja de Jerusalém, e tem coração aberto para receber Paulo, que era desprezado, era rejeitado por uma boa parte dos cristãos da época, por causa da perseguição que ele tinha movido. 何を言おうとしているかと言いますと、エルサレムの教会がそのパウロを受け入れられなかった。で、アンティオキアの教会はエルサレムの教会と違ってみんなにどんな人に対しても心を開いていました。で、エルサレムの教会がバルナバをアンティオキアに派遣しました。その教会を主導するために。で、彼らはそれを喜んで受け入れました。で、バルナバがアンティオキアで牧会をするときに、パウロ、非常にこの教会に役に立つのではないかと、パウロを迎えに行ったんですね。で、エルサレムの教会から拒絶されていた、嫌われていたパウロを、アンティオキアの教会は喜んで迎え入れたんです。で、そのように非常に、違った人たちに対して心を開く教会、そういう教会がここにあります。Vou ter que pular algumas coisas por causa do tempo, mas então vamos para o versículo 27. Durante esse tempo, alguns profetas viajaram de Jerusalém a Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, pôs-se em pé numa das reuniões e predisse pelo Espírito que uma grande fome viria sobre todo o mundo romano. Isso se cumpriu durante o reinado de Cláudio. Então os discípulos de Antioquia decidiram enviar uma ajuda aos irmãos na Judeia, cada um de acordo com as suas possibilidades. Foi o que fizeram, enviando as doações aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. 日本語でこの27節から30節読むのは省略させていただきますけれど、o que nós vemos aí? A igreja recebe visita dos profetas, e quando os profetas anunciam a fome que vai vir sobre a igreja de Jerusalém e todas as igrejas ali da Judeia, os irmãos de Antioquia prontamente resolvem, vamos ajudar. Né? Então, é uma igreja que ouve prontamente a voz de Deus. Não estava havendo fome ainda. Falou, olha, vai vir fome. Né? E a igreja, então, prontamente diz, vamos ajudar. Vamos ajudar. Né? ここで私たちが教えられることですね。生ける教会、宣教的な教会は、神様の御声を聞く、教会です。で、預言者たちの声を聞く教会です。預言者たちがアンティオキアの教会を訪れて、そして、まだいつだかわからないけれど、飢饉が訪れると。その
ユダヤの教会、エルサレムの教会、大飢饉が起こり、そのために兄弟姉妹たちが本当に苦しめられるんだと、それを予言したんですね。で、アンテオキョの教会の人たちはそれを聞いてすぐに、じゃあ何かしようではないか、助けようではないかと、本当に準備ができていた、神様の御声を聞く準備ができていた。Então, a igreja aqui mostra prontidão para ouvir a voz de Deus. Ouve os profetas, né? Obedece prontamente às orientações do Espírito. 生ける教会、その宣教的な教会というのは、本当に神様の御声をいつも聞く準備のできている教会です。預言者たちの声を聞いて、そして預言者たちの導きに従いました。聖霊の導きに従いました。E uma outra coisa que a gente percebe aí, eles estão proclamando o Evangelho, mas eles estão atentos não só às necessidades espirituais, mas também às necessidades materiais das pessoas. で、ここでもう一つ重要なことですけれど、神様の御言葉を聞いて、そして人々の必要に応えようとするわけですね。で、彼らはただ霊的な必要を満たす、そのことだけを考えているのではなく、物理的なそういう必要も満たしていこうではないかと。ただ人間の心のことを考えるのではなく、人間全体を考えています。Então, eles estão pensando não só nas necessidades materiais, necessidades do coração, e nas necessidades do povo. Gostaria de pular para capítulo 13, versículo 1 e 2. それではまだいろいろここで、皆さんに、分かち合いたいことがありますけれど、13章に行ってみましょう。13章の1節、2節、3節ですね。Capítulo 13, versículos 1 a 3. Entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia da Síria, estavam Barnabé e Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com o rei Herodes Antipas, e Saulo. Certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam o Espírito Santo, disse: separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para o qual os chamei. Então, depois de mais jejuns e orações, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram em sua missão. Uma coisa que a gente percebe aqui, uma pluralidade de membros, pluralidade de líderes. As pessoas mencionadas aqui são todas líderes da igreja. Então, havia profetas, havia mestres, e havia evangelistas, havia gente como Barnabé, que tinha muita disposição assim, né, para misericórdia. Então, havia uma variedade de dons e ministérios. ここで名前が挙げられている人たちは、すべてリーダーなんですね。
そしてこの教会はリーダーの多様性というものがありました。預言者、そして、教師、教える人で、伝道する人、またバルナバのように隣人の物質的な必要に敏感なそういう憐れみの心を持った人、いろんな賜物があります。Então, uma coisa importante é a gente ter essa pluralidade de líderes, né? Há pessoas que percebem necessidades que o pastor não percebe. O pastor percebe outras necessidades, né? Então, ここで重要なのはこのリーダーの多様性ということです。賜物の多様性。いろんな必要ですね。私一人では気がつくことができないんです。やはり私の気がつかないことを別の人たちが気がついて、そして教会の必要性についてもっと包括的なそういう牧会をしていく。これが非常に重要です。E também havia uma variedade de etnia, formação cultural, né? Classe socioeconômica. Então, tinha Barnabé, aí Simeão, pelo nome judeu, né? Só que ele tinha um apelido de Níger, negro, um judeu negro. E tinha Lúcio, que tem nome grego, a gente não sabe se era judeu ou se era gentil, mas ele era de Cirene, que é uma região da África. Manaém, que tinha sido criado com o rei Herodes Antipas. Então, era irmão de leite de Herodes Antipas. Sua mãe frequentava o palácio e ele viveu no palácio. Tinha Saulo, que era um fariseu, um mestre da lei, uma variedade de etnia, formação cultural, né? Classe socioeconômica. で、もう一つ重要なことですけれど、ただ賜物の多様性だけでなく、この、民族、社会的階級とか、そして文化的背景、そういうことの多様性です。で、ここに例えばバルナバがいます。彼はユダヤ人ですけれど、パレスタインの外で生まれました。で、ニゲルと呼ばれるシメオン。シメオンは名前からしてユダヤ人ですけれど、ニゲルというのは黒ちゃん、黒人という意味です。で、ですから黒人のユダヤ人、そして、キレネ人のルキオ、名前からしてギリシャ文化の中で生まれたけれど、しかしキレネというのはアフリカから来たものです。異邦人だったのかユダヤ人だったのかわからないですけれど、アフリカから来た人です。領主ヘロデの幼なじみマナエン、地兄弟であったと別の訳にありますけれど、マナエンの母がヘロデ王に、お乳を飲ませていた。ですから宮殿で育ったそういうメンバーです。そしてサウロ、パリサイ人で、学者というそういう
知識を持っていました。本当に多様性に富んだですね、そういう教会が生ける教会、宣教的な教会になっていくんです。で、この13章2節ですけれど、パウロとバルナバが宣教の働きに召されています。Aqui em capítulo 13, versículo 2, nós temos o chamado de Paulo e Barnabé, ainda Saulo, né? Saulo e Barnabé, para a obra missionária. O que é isso? A igreja tem generosidade para ouvir a voz do Espírito e enviar os seus melhores membros, os seus melhores líderes, seus principais líderes para a obra missionária. Isso é muito importante. で、ここで2節ですね、バルナバとサウロが宣教の使命を受けています。で、教会はすぐにそれに応えてですね、そして断食して祈り、2人の上に手を置いて出発させたと書いてありますけれど、最も優れたリーダー、最も重要なリーダー2人を喜んで宣教に捧げる、そういう心を持っていた。で、não sei como é que vocês estão aqui, não sei qual o desafio que Deus vai apresentar para vocês daqui para frente, mas que vocês estejam prontos para ceder os seus melhores membros para novos desafios que Deus lhes apresentar. これから先、皆さんがどのように歩んでいくのか私には分かりません。どのような必要に皆さんぶつかっているのか私は知りませんけれど、しかし神様が新しいチャレンジを投げかけられた場合ですね、皆さんが喜んで聖霊の御声を聞いて、そして答えていくことができますように。Que essa igreja de Yokosuka, que nasceu igreja de Opama há mais de 30 anos, possa enfrentar novos desafios que Deus lhes colocar. Mas que vocês, então, possam ser uma igreja com membros inteiramente comprometidos com Cristo, com o coração aberto para pessoas diferentes, com prontidão para ouvir a voz de Deus, para proclamar o Evangelho, não só para o coração, mas para o homem todo, que tenham pluralidade de líderes e que tenham generosidade para enviar os melhores obreiros para os confins da terra. 私は皆様にこれから先神様がどのようなチャレンジを投げかけられるのか想像つきませんけれど、しかしそれに応えてですね、生ける教会、宣教的な教会にとして頑張っていくことができますように、本当に、キリストに忠実な主イエスキリストとコミットメントを持った信者たちの教会でありますように、また違った人たち、異なった人たちに対して心を開いている、そういう愛に満ち溢れた教会となることができますように、いつも神様の御声を聞いて聖霊の指示に、すぐに従っていくことができますように。ただ人間の心に対して福音を述べ伝えるのではなく、その人、人間全体ですね、対して福音を述べ伝えましょう。で、多様性に富んだ教会となることができますように。で、最も優れたメンバーたちを喜んで、
宣教のために使わすことができる、そのような愛に満ち溢れた教会となることができますように祈っています。Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa oportunidade de compartilhar a tua palavra com os irmãos aqui de Yokosuka, que tu estejas estendendo tua mão poderosa sobre eles, tocando-os, abençoando, suprindo cada uma de suas necessidades materiais, emocionais, espirituais, que cada pessoa possa ser guiada por ti para se tornar verdadeiro discípulo do Senhor Jesus e que a igreja como um todo possa crescer para ser uma igreja viva, uma igreja missionária, uma igreja que vai fazer diferença. Abençoa. Muito obrigado. Em nome de Jesus.